gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a un nuevo directo para el canal. Ice launch checkdown countdown net. Pad is clear. 10, 9, 8. Launch auto sequence 7, has started. 6, 5, 4, Bueno, 3, 2, países Go for launch. dentro. Se viene el lanzamiento. Bueno, ahora de qué es lo que se va a hacer. Se va a lanzar Vehicle is supersonic. versión 1.5. Stage separation confirmed. O órbita. Dragon separation confirmed. Se lanzará desde Stage 1 is de la Fuerza transonic. Espacial de Vandenverg. Landing legs have deployed. And Falcon 9 has landed. 4E, o sea, 4 EAS. Good morning and welcome to the webcast for SpaceX's 32nd mission of 2022 and the 53rd Starlink mission to date. You're looking at a live but rather foggy view of Space Launch Complex 4 East in Vandenberg Space Force Station, California. Our Falcon 9 rocket, we promise, is sitting on the pad there, although it is difficult to see. Now, for those of you that are following along, you'll know that we stood down from our launch attempt yesterday. At T-minus 1 minute, the Falcon 9 flight computer took control of the countdown for its final pre-launch checks, as it always does. At T-minus 46 seconds, the vehicle identified an off-nominal reading from one of our Merlin M1D engines. The flight computer saw an out-of-limits reading on a backup valve position within the first stage propulsion system, and this reading caused an automatic hold on the countdown. Since then, the teams investigated, resolved the issue, and we are now go for launch. As you can see, like I mentioned before, Stage 1 LOX load is complete. all right, we just heard the call out there that stage 1 LOX load Tiempo is menos complete. 3 That is minutos. Falcon 9's first stage is now fully Recuerda que en loaded tiempo with menos 2 minutos pasamos pantalla all of its completa. RP1 or liquid kerosene and Y bueno. LOX or liquid oxygen. Por ahora, The weather, although it is foggy go at the para el pad, lanzamiento. we're actually located just over that ridge that you see there. Ahí vemos una The imagen weather desde only has a lejos. 20% chance of violation of our launch criteria, so that's good news there. We are tracking no major 2 minutos y issues. medio. The range is green Estamos para and el ready to lanzamiento. support liftoff in just under 2.5 minutes from now. And in preparation for liftoff, we are standing by for TE retraction. We've been underway with propellant load since T-minus 35 minutes, and the second stage, which sits on top of the rocket, above the first stage, has already completed its RP1 load. Bueno, and will estamos a finish tiempo its menos LOX 2 load, minutos. in just a Yo few voy a seconds from pasar now. a la escena de lanzamiento ya. Tiempo menos 1,50. Se acerca el momento del despegue. Vamos a subir el volumen. Tiempo menos 1 minuto con 35. Solo go. Stage 2 LOX load is complete. Bueno, ahí empezamos At this a ver el point in time, cohete Falcon 9 desde is now fully la loaded camioneta with esa que 1 vemos million abajo a la pounds of derecha. fuel and liquid oxygen. Today marks the 4th flight for this first stage and SpaceX's 170th mission overall.
Bueno, tiempo menos un minuto. Falcon 9 ya tomó control de sí mismo, de la cuenta regresiva. Se pasa a alimentar de sus baterías LD is go for internas. launch. ¿Y qué más querés decir? Ya pasó el momento Falcon 9's in startup. en que se abortó ayer. Ahora hay un go para el lanzamiento que será en aproximadamente 30 30 segundos. seconds. Se aproxima el Today's momento mission del is for lanzamiento. Starlink, sending an additional Mandar el 46 volumen satellites máximo. to low Earth orbit, or LEO. Yo me callo un minuto para ver 15 seconds. el despegue. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition Despegue. and liftoff of Starlink 3-2. Go Ahora Falcon las 9. imágenes. Ahí vemos como la cámara de la Vehicles de pushing derecha downrange. ripió. Ahí está el Falcon 9 elevándose. M1D chamber pressures are nominal. Increíble. Power and telemetry nominal. Ahí vemos Falcon 9 está llegando al momento de máxima presión aerodinámica, Max Q. Vehicle Si vemos Max supersonic. Q desde esta cámara, As you just heard, siempre que Falcon muestra esta 9 is now cámara, traveling cuando está faster than the pasando speed of por sound. este momento se ve épico. Max Q. Max Falcon Q, 9 has now passed through max bien, Q, la the mayor maximum presión dynamic aerodinámica, pressure that it will mayor feel estrés during flight. estructural para el vehículo. And back chill has started. With that call out there, we heard that the second stage is preparing to ignite its Merlin vacuum engine. We're Ahí está, less ahí than vemos 1 como minute los away gases se van from main engine expandiendo. cutoff, stage separation, and Increíbles second imágenes engine siempre. start. Acquisition of signal, go Quest. Se acerca el momento Beautiful de la view separación of de the ambas California etapas. coast there in the La primera background behind etapa the stage. B1071 está volando por cuarta vez. Lanzó previamente este año NROL-87, luego NROL-85 y después la misión SARah 1, que esa fue hace poquito. En breve comentamos un poquito más de esta primera etapa. Apagado de los 9 motores Merlin y Noré de la primera etapa. Separación de ambas etapas confirmada. Y encendido del motor de la segunda etapa confirmado. Y también se viene ahora en breves instantes la separación de ambas mitades de la cofia. Que ahí vemos los satélites Starlink y ahí está, separación de All ambas right, mitades and de as las you saw cofias. right there, those fairings deployed. Today marks the third flight for one of those fairing halves and the fifth flight for the other. As usual, we will be Prefiero la attempting cámara to recover these once telescópica en again Florida. after they fall back to Earth. Pero bueno, vamos a comentar un poquitito de la primera etapa. Ya comentamos los On vuelos. the left-hand Como side of un your dato screen, we curioso, can see the first stage será as el those primer aterrizaje de esta etapa grid en fins barcaza, have deployed, porque and the second stage las on tres the misiones que right-hand fueron side of your militares screen as that aterrizó en MVAC Landing engine 4, nozzle begins to o glow sea, en orange. tierra, allí en Vandenverg. Ahora mismo es una misión pública, vendría a ser Starlink, internet, público, y primer aterrizaje de esta etapa en barcaza. Ahí vemos
abajo a la Everything continues izquierda to look good for como both the la first and primera etapa second está yendo a su stages. apogeo. We can see that the first stage on the Por ahora va left-hand side of your screen 118 kilómetros has de altura. peaked and is now making its descent back to Earth. Bien, ha llegado a su apogeo, 119 kilómetros. Llega a 120. No, como ven ahí empieza a aumentar la velocidad porque empieza a caer hacia la Tierra. Bueno, apogeo de la primera etapa, 119 kilómetros de altura. As a reminder, today's payload is for SpaceX's satellite internet constellation, Starlink. The next major event that we have coming up in about a minute is Stage 1 entry burn, where we reignite 3 Merlin engines at the base of the first stage, the center engine and 2 radial engines. We relight those as in preparation for the first stage's re-entry through the Earth's atmosphere. Bueno, se aproxima el encendido de 3 de los 9 motores Merlin 1D para el encendido de reentrada. Second stage is following a nominal trajectory. Ahí vemos en la primera etapa como los RCS van guiando al cohete cuando ya se encuentra a 70 kilómetros de altura. Stage 1, FTS has saved. Stage 1 entry burn startup. Encendido de reentrada, justo ahora. As you can see, Stage 1 3 has de los 9 motores reignited Merlin 3 of 1D its se engines to encienden help para slow it disminuir down for atmospheric bastante la re-entry. velocidad de impacto del Falcon 9 con las capas más densas. Sin este encendido, la etapa se destruiría en la atmósfera. Stage 1 entry burn shutdown. Bien, reentrada exitosa. Ya se encuentra a menos de 40 kilómetros de altura la primera etapa. Mientras tanto, la segunda está llegando a los 170 kilómetros de altura. Bueno, se perdió la señal de video de la primera etapa, pero va exitosa. La segunda etapa ya le falta menos de 10.000 kilómetros por hora para llegar a órbita. Second stage is following a nominal trajectory. A ver si tenemos video del aterrizaje. Stage Esperemos 1 que sí. transonic. As we just heard there, first Bueno, stage is now Falcon 9 ya traveling near disminuyó the de la speed of velocidad sound. del sonido. Ahí tenemos video desde la barcaza y desde la segunda etapa. Stage 2, La primera FTS etapa, has saved. perdón. We're now coming up to the landing burn for that first stage that you see there. Stage 1 landing burn. Encendido de aterrizaje. The first stage has lit one engine, the center Veo la engine, to barcaza. prepare for landing on our drone ship. Of course, I still love you. Terminal guidance. Stage 1 landing leg deploy. Va bien. Y aterrizaje exitoso. Aterrizaje exitoso de la primera etapa del 1071. Aparte viene en el centro. As you can see there on your Bien. screen, Falcon 9 has landed, Como marking lo clavos SpaceX's países ahí, bien en el 56th medio. first stage landing on our drone ship, Of Course I Still Love You, and our 125th Falcon 9 landing overall. Bueno, la segunda etapa llegó a órbita. Se apagará el motor. Ahí está, apagado el motor. Y bueno,
Me imagino que cortarán directo los chicos de SpaceX, Nominal orbital insertion. porque hay un segundo encendido. And as you heard, we had a good second engine cutoff. Second stage is now carrying those 46 Starlink satellites into low Earth orbit. Thanks for joining us for our 53rd Starlink mission. If you were excited to follow us through launch today and have interest in joining our team in Vandenberg, be sure to check out spacex.com/careers. Also be sure to check SpaceX social media for confirmation of Starlink deploy, and we'll see you soon. Bueno, finalizaron directo como me lo esperaba. Y bueno, gente, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a esos que se conectaron el día de hoy para retransmitir este lanzamiento de SpaceX. Por ahora exitoso, aunque queda el segundo encendido y la separación de los satélites. Bueno, gente, nos encontraremos en el siguiente directo. Que recuerden que el domingo a las 6 AM horario universal se lanzará el siguiente módulo de la Estación Espacial China. Se lanzará módulo Wentian, que estaremos en directo. Así que bueno, los espero ahí. Nos vemos, gente. 3, 2, 1. Ignition and liftoff.